Ang pinaka masaligan 100.7 Wonder Radio Tagum. Nakarawat na usab kitag mensahe gikan sa Matunoy Gutalag Zamboanga del Norte. Nagpasalamat sa atong Wonder Lagundi capsule. Matud pa allergy kuno siya kada ubo mo adtong doktor. Atong tawagan atong sayron kung unsay nahitabo nganong miabot mas punto nga mag Wonder Lagundi siya. Hello, Ma'am Riming Dinapo of Matunoy Gutalag Zamboanga del Norte. Sakto ko, ma'am? Yes, ma'am, yes. Okay, nag-text ka din ni ma'am nga nagamit kag Wonder Lagundi capsule. Unsa may imong gibati di ay gyud, ma'am? Ikan sa gamay pa kong bata, ma'am. Allergy na ko kung ma'am o bakon. Nga, kada pila ka bulan, pag pneumonia dyo ko kahit tungod aning allergy, mamulat ang mga mangga, mga bulak, mga perfume. Siya napula na kita ko inato sa kong doktor, ma'am. Kaya balik ko naka, murag mga 5 na dyan ko mga ino, ma'am. Hulian dyan ako po, ma'am. Wala na dyan nagkakatol. Mauna dyan ako gamiton. Hangtod karon gagamit pagid si ma'am og Wonder Lagundi capsule, tama? Yes, ma'am. Dagan kaayong salamat, ma'am Riming Dinapo sa Matunoy Gutalag Zamboanga del Norte. Wonder Ma'am Capsule. Mga mamis, ang imong kahinsog usa kada kong bahin sa kalipay sa imong pamilya. Ang Wonder Ma'am Capsule adunay malunggay extract puno sa mga bitamina ug minerales para sa imong immune system ug enerhiya. Folic acid aron masiguro ang healthy pregnancy ug postpartum recovery. Vitamin D3 magatabang sa kalig-on sa mga bukog ug kaayuhan sa panglawas. Wonder Ma'am Capsule para sa mga kababayenan nga lilig-on ug malipayon. Wonder Ma'am Capsule. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Wonder Niacinamide Whitening Soap. Ang nindot og hamis nga kutis mao'y pangandoy sa tanan. Tungod gawas nga magahatag kinig kalipay, makadugang usab sa atong pagsalig sa atong kaugalingon. Apan sensitibo, oily ug ugaba ang imong panit, mahadlo kang magpataka og gamit og sabon tungod basin mo samot ang maong kondisyon. Ayaw kabalaka tungod ani ana ang Wonder Niacinamide Whitening Soap. Kanapulo ka beses makapaputi ug makapahamis sa imong kutis kumpara sa imong naandan nga sabon pangkaligo. Makabenepisyo ang tanang klase sa panit, labi na ang oily, acne prone ug dili patas nga kutis. Gamit sa Wonder Niacinamide Whitening Soap. Mapalit sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Magkalingaw nga mga programa, drama ug musika 100.7 Wonder Radio Tagum.